Tala ko tumaksak man dai. Ani thani 100 টাকা তো তালা পাই দিলো পাওয়া না দি Dato tamu ni bagai orang gathering mang hati ni. जों गेदारिं माइखाय कारन कायसाना महाय सिनि अरो जे काचरा तिलियामुरा नि बा अन्नन जागा तिलियामुरा जे जागा दंमानि कुना कुनि जत काचरा तुबुय साइड पाइड खिगलायो बरको थैतुबुयबो खिगलायका फबका मुसुकु थैतुबुयबो खिगलाय फबका चारो दिगेने काचरा सिनो जागा मां सिनो काचरा सिनि दैसाव थांगो तुकुमा जागा थांगो तुइनोंमा जागा सिनि थाबुं सिनि ओ काचरा 100 बছর तनिफोनो प्लास्टिक जीवने गेलेया हंगाय तामसा आंनि कखाय जे टाउन सहरनि काचरा टाउन सहरनि खेबिदि हे तामनि ग्रामे गंजे तुमनाबाद टाउन सहरनि मानैनो हामियानो ग्रामे गंजेनि बरखाय थैनाय टाउन सहरका उज्जलंनाय हायसिबले कक हे मन्त्रि ताम कक सा जे स्वच्छ भारत आबो हायदो स्वच्छ भारत हे स्वच्छ भारत आबो हायदा जे डेभलपमेन्ट खानि ताम जागानो टाउन सहरनि सिमि डेभलपमेन्ट खायनाय ग्रामे गंजनो खाय ताम खायनाय ग्रामे गंजनो खाय तेबो हाय खायजनायता उना सबचिनायता दादा नरमनि माने सानमु हंगाय अ जागाव जे शहरनि काचरा सबै माने खिबिरि माने पुरा पुरि बन्द खालाय ए चिनि डिमान्ड कुनु या जों कुनु राजनीतिक बेदेक बायबो जों थंमानि गरै चिनि मग ग्रामबासि 100 हजार हजार बरक फाइजात 4-5टा कामिनि जों खालि नायो काचरा जाते चिनि पाराव ता खिबि पाइथय आबो हायनो चिनि ओइमुं बा सानमुं अबनो तैनो जों तिनि गेदारिं गो जागा म थाइनिबो मतामो म थाइनिबो मुंसिन म गोविन्द सदर पारा एरिया वता सातमाल एरिया नै हिंजागो म एडीसी विलेज बाबो खबजाग म एडीसी विलेज खबजागो म गोविन्द सदर मानिक देबरमा एडीसी विलेज तेलियामरा ए तेलियामरा आरडी ब्लक मुंगिया मामा से আজকে খাসিয়া মঙ্গলে একটা ডাম্পিং স্টেশন গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ একটা মানে ডাম্পিং স্টেশন কাজ চলছে এখানে গ্রামবাসীদের কিছু অভিযোগ আছে তাদের অভিযোগ নিয়ে তারা আজকে গ্যাদারিং করেছে তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে তারা গ্যাদারিং করেছে এর ফলে এক্ষণে যে কাজ করতেছিল তারা নিজেরা এখন তালা লাগিয়ে চলে গেছে এখন দেখা যায় তারা কনসার্ন অথরিটির সঙ্গে কথা বলে যদি তারা অ্যাকচুয়ালি তারা যদি তাদের কোনো ডিপ্রাইভ হয়ে থাকে
তাহলে তারা কনসার্ন অথরিটির সঙ্গে কথা বলে এই কাজের ফলে তারা রিপেয়ার করলে এরপরে এর আগে তো স্যার একবার তারা এখানে গ্যাদারিং করছিল এবং কাজটা বদ্ধ করছিল, তো এখন কি পদক্ষেপ নিতেছে? এর আগে কবে হয়েছে সেটা কিছুদিন আগে, সপ্তাহ 10 দিন আগে বোধ হয়। আজকে আমার নলেজে এসেছে এবং আমি এসেছি, দেখলাম তারা তাদের নিজস্ব দাবি দাওয়া নিয়ে তাদের মানে তুললো। এখন আমরা কনসার্ন অথরিটিকে জানাবো তাদের দাবি দাওয়া কি আমরা জানাবো। তারপরে তাদের দাবি হচ্ছে এখানে ডাম্পিং স্টেশন করলে বলে তাদের এখানে ওয়েদার বা জলের বা বিভিন্ন রকমের সমস্যা হতে পারে বা নোংরা জাতীয় থেকে তারা সমস্যা হতে পারে, এই নিয়ে তারা দাবি করেছে। এখন আমরা তাদের দাবিগুলিকে আমরা কনসার্ন অথরিটির কাছে গিয়ে জানাবো, এখন তারা কি ডিসিশন নেয় তাদের।